भाई ने आप ही बांद्रा में रहते हैं। हाँ, इन्होंने समझ लिया। मेलो हेलो 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 रे हेलो रे हेलो रे हेलो हेलो रे हेलो रे हेलो रे हेलो रे हेलो रे हेलो हेलो रे সেই নূর এলো ভোরে ভোরে এলো এলো রে সেই নূর এলো একটু জোরে বলুন এলো এলো রে ভোরে 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 भोरे भोरे लो। क्या मैं खराब पढ़ रहा हूँ? जब अच्छा पढ़ रहा हूँ तो अच्छा बोलिए भी आप हज़रात। एलो एलो रे সেই নূর এলো ভোরে 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 এলো এলো রে সেই নূর এলো একটু জোরে এলো এলো রে সেই নূর এলো ভোরে ভোরে জমিন আসমান হুর গিলমা জমিন আসমান হুর গিলমা পড়ে সাল্লি আলা জোরে জোরে এলো এলো সেই নূর এলো ভোরে 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 এলো এলো রে সেই নূর এলো ভোরে ভোরে बहुत मोहब्बत से ये बंद सुनिएगा देखता हूँ कितनी मोहब्बत है आमिना बीबी रे आय हाय क्या कहने आमिना बीबी रे महबूब भाई फरमा रहे थे सब बोलते हैं कि बंगलाई उर्दू ही में नात होती है बंगला में नात कहाँ हो पाती है देखिए कितना लफ्ज अच्छा है कितना मीठा लफ्ज है और कितना प्यारा अंदाज है के आमिना बीबी रे चोखेर तारा आया आमिना बीबी रे फील करने वाली चीज है फील कीजिएगा तब ये अच्छा समझ में आएगा के आमिना बीबी रे चोखेर तारा दाई हलीमार प्यारा आमिना बीबी रे चोखेर तारा दाई हलीमार प्यारा দুই জাহানে সৃষ্টি হইল দুই জাহানে সৃষ্টি হইল জানি নবীর নূর ধারা আমিনা বিবির চোখের তারা চোখের তারা আমিনা বিবির চোখের তারা দাই হালিমার প্যারা দুই জাহানে সৃষ্টি হইল জানি নবীর নূর ধারা নগরে নগরে
এলো রে সেই নূর এলো ভোর ভোরে এলো এলো রে